नमस्कार फ्रेंड्स, आपण समस्त को आम यूट्यूब चैनल रे स्वागत। तो फ्रेंड देखंतु सुपरवाइजर पई एक बहुत बड़ नियुक्ति आसीछि। जदि आपण माने मैट्रिक किंबा प्लस टू मध्य पास करछंती तेबे ई पोस्ट अप्लाई करि परिबे। एथिरे ओडिसा रो 30 टी जिल्ला पई नियुक्ति आसी अछि। जदि आपण माने एथिरे सिलेक्शन पाउछंती तेबे निज जिल्ला रे ही ए जॉब टी को पाई परिबे। देखंतु सबुठारु बड़ कथा या कि एथिरे आपण माने निज मोबाइल रे मध्य अप्लाई करि परिबे। आपण माने किपरि अप्लाई करिवे निज मोबाइल साहाय्य ताहार समस्त प्रोसेस में आपनको ए वीडियो शेष रे कहिछि। जदि आपण माने एथिरे अप्लाई करिवा पई चाहुचंती तेबे ए वीडियोटी को शेष पर्यंत देखि नेबे। चलंतु एबे आलोचना करिबा जे कोन रहिছে ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी। फ्रेंड्स, जदि आपण माने निज जिल्ला रे आसुथिबा एई भली जॉब रो न्यूज़ पाया पई चाहुचंती तेबे हमर चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु एवं वीडियो को मध्य लाइक कर दियंतु। देखंतु फ्रेंड्स, एही पोस्ट रे केउ माने अप्लाई करि परिबे, हु कैन अप्लाई। एथिरे ऑल ओडिसा रो पिला माने अप्लाई करि परिबे। उभय पुरुष और महिला माने मध्य एही पोस्ट अप्लाई करि परिबे। जदि आपण माने एथिरे सिलेक्शन पाउछंती तबे 25,300 टंका सैलरी मध्य पाई परिबे। एहा पर देखंतु जदि आमे जॉब टाइप कथा कहिबा तेबे एहा को गवर्नमेंट जॉब अटे। जदि आमे जॉब लोकेशन कथा कहिबा तेबे निज निज जिल्ला रे ही यार जॉब लोकेशन बा जॉब पोस्टिंग रहिबो। यहाँ पर देखंतु जदि आमे पोस्ट नेम कथा कहिबा तेबे एथिरे भिन्न भिन्न पोस्ट पई नियुक्ति आसी अछि। जेपरि कि सुपरवाइजर, यहाँ पर होछि आरआई बा रेवेन्यू इन्स्पेक्टर, यहाँ पर होछि अमीन, अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पर देखंतु पर्सनल असिस्टेंट बा पीए, एथिरे पीए पई मध्य नियुक्ति आसी अछि। यहाँ पर होछि कंप्यूटर ऑपरेटर एवं जूनियर इंजीनियर, एई सब पोस्ट रे एथिरे नियुक्ति आसी अछि। यहाँ पर देखंतु एथिपाई कौन सब एजुकेशन क्वालिफिकेशन रही। जदि आपण माने मैट्रिक पास करछंती किंबा प्लस टू पास करछंती किंबा डिप्लोमा पास करछंती किंबा डिग्री पास करछंती तेबे एथिरे अप्लाई करि परिबे। एथिरे समस्तक पई पोस्ट रही। देखंतु एनी स्ट्रीम रे जदि आपण माने प्लस टू पास करथिबे किंबा डिग्री पास करथिबे तेबे मध्य एथिरे अप्लाई करि परिबे। जेपरि कि आर्ट्स, साइंस किंबा कॉमर्स आपण माने जे कोनोसी स्ट्रीम रे जदि प्लस टू किंबा प्लस थ्री पास करथिबे तेबे निश्चित रूप एथिरे अप्लाई करि परिबे। एथिपाई देखंतु मैट्रिक किंबा प्लस टू रे मिनिमम 30% मार्कर आवश्यक रही। जदि आपणकर मैट्रिक किंबा प्लस टू रे जदि 30% मार्क थिबो तेबे ही आपण एही पोस्ट अप्लाई करि परिबे। यहाँ पर देखंतु जदि आपण माने ओडिया भाषा को भल भाबरे कहि परथिबे किंबा लेखि परथिबे तेबे ही आपण एही पोस्ट अप्लाई करि परिबे। जदि आपण माने ओडिसा रहउचंती तो आपण को भल भाबरे ओडिया भाषा मध्य आसुथिबो कहिबारे किंबा लेखिबारे। यहाँ पर देखंतु एथिरे केउ पोस्ट पई कोन कोन सब क्वालिफिकेशन रहिबो। जदि आपण असिस्टेंट मैनेजर अप्लाई करिवे तेबे एथि पई रहिछि डिग्री पास। यहाँ पर रहिछि आरआई। जदि आपण माने रेवेन्यू इन्स्पेक्टर अप्लाई करिवे तेबे एथि पई देखंतु प्लस 3 पास रहि अछि। यहाँ पर रहिछि अमीन। जदि आपण माने अमीन पई अप्लाई करिवे तेबे एथि पई 10+2 पास रहि अछि। जदि आपण माने 10+2 किंबा मैट्रिक प्लस टू पास करछंती तेबे एही अमीन पोस्ट अप्लाई करि परिबे। यहाँ पर देखंतु जदि आपण माने सुपरवाइजर अप्लाई करिवे तेबे एथि पई मध्य डिग्री पास रहि अछि। यहाँ पर अछि अकाउंट्स ऑफिसर, एथि पई मध्य डिग्री पास रहि अछि। यहाँ पर देखंतु जदि आपण माने पीए बा पर्सनल असिस्टेंट अप्लाई करिवे तेबे एथि पई मध्य प्लस टू किंबा प्लस थ्री पास रहिबो। जदि आपण माने प्लस टू किंबा प्लस थ्री पास करथिबे तेबे एही पीए पोस्ट अप्लाई करि परिबे। यहाँ पर होछि कंप्यूटर ऑपरेटर। जदि आपण माने कंप्यूटर ऑपरेटर अप्लाई करिवे तेबे एथि पई देखंतु प्लस 3 पास रहिबो। यहाँ पर होछि जेआर बा जूनियर इंजीनियर, एथि पई होछि डिप्लोमा पास। जदि आपण माने डिप्लोमा पास करथिबे तेबे एही जूनियर इंजीनियर पोस्ट अप्लाई करि परिबे। यहाँ पर देखंतु आपण को एथिरे केउ पोस्ट रे केते सैलरी दिया जिवो। जदि आपण माने असिस्टेंट मैनेजर अप्लाई करूछंती तेबे एथिरे आपण माने 25,300 टंका सैलरी पाई परिबे। देखंतु फ्रेंड्स, ए सैलरी टी आपण को ट्रेनिंग पीरियड समय रे दिया जिवो। जेतेबेले आपणकर ए ट्रेनिंग पीरियड टी सरी जाउछि सेतेबेले आपणकर ए सैलरी मध्य इनक्रीज हेबो। देखंतु जदि आपण माने आरआई बा रेवेन्यू इन्स्पेक्टर अप्लाई करिवे तेबे एथि पई मध्य 25,300 टंका सैलरी रहिबो। जदि आपण माने अमीन पई अप्लाई करछंती तेबे एथि पई 18,000 टंका रहिबो। जदि आपण माने सुपरवाइजर पई अप्लाई करछंती तेबे एथि पई मध्य 25,300 टंका सैलरी रहिबो। यहाँ पर देखंतु जदि आपण माने अकाउंट्स ऑफिसर अप्लाई करूछंती
ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ 14,200 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ପାଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ରହିଛି ପର୍ସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା PA, ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି 14,200 ଟଙ୍କା। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ 14,200 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ରହିବ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଯାହାକି JR ବା ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଯଦି ଆପଣମାନେ JR ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ 25,300 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ଟି ସରିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ 18,900 ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 56,600 ମଧ୍ୟରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଲାରୀ ଦିଆଯିବ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 38 ବର୍ଷ ବୟସ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ OBC ହୋଇଥିବେ କିମ୍ବା SC ST ହୋଇଥିବେ କିମ୍ବା ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କିପରି ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯାହାକି 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଏକ୍ଜାମ୍ଟିକୁ କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ରହିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହିସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନଥିବ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ତା'ର ମାର୍କସିଟ୍, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର +2 ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ID ପ୍ରୁଫ୍ ଯେପରିକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଏହି 3ଗୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ID ପ୍ରୁଫ୍, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏହିସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ସମୟରେ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଏକ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି। ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନେ ସେହି ଆପ୍ଲାଏର ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ସେ ଆପ୍ଲାଏର ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏପରି ଶୋ ହୋଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ PDFଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ PDFଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇପାରିବେ, ଯେପରିକି କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି, ତାହାର ସମସ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନାମଟିକୁ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିମ୍ପଲି ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୋ କରିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ କହିଥିଲି ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ଶୋ କରିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେପରିକି ମୁଁ ଏଠାରେ ଅମିନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ସିମ୍ପଲି ଏଠାରେ ଅମିନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲି ଏଠାରେ ଅମିନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ତ +2 ପାସ୍ ରହିଅଛି ତ ସିମ୍ପଲି ଏଠାରେ +2 ପାସ୍ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଜେଣ୍ଡର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଯଦି ମେଲ୍ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଏଠାରେ ମେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫିମେଲ୍ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଏଠାରେ ଫିମେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅବିବାହିତ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଏଠାରେ ସିମ୍ପଲି ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡୋମିସାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି ଏହି 5 ନମ୍ବର ସପନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଖାଯିବ। ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ସିମ୍ପଲି ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର କାଟାଗୋରୀଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜେନେରାଲ ସେଥିପାଇଁ UR ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ PWD ବା ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଏଠାରେ ତାହାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବରଟିକୁ ମେନସନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ହୋଇନଥିବେ ତ ସିମ୍ପଲି ଏଠାରେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଛାଡ଼ିବେ ବା ନ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ, ଲେଖିପାରୁଥିବେ କିମ୍ବା କହିପାରୁଥିବେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ୟାସ୍ ଉପରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିପାରୁନଥିବେ ତେବେ ଏଠାରେ ନ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ନ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ କମ୍ପଲସରି ୟାସ୍ ଉପରେ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ।
यापर देखंतु आपणकर डेट ऑफ बर्थ बा जन्म तारीख टी मेंशन करेंगे। यापर आपणकर ईमेल एड्रेस टी फिलअप करेंगे। यापर आपणकर ईमेल एड्रेस टी ये कन्फर्म करेंगे। यापर आपणकर मोबाइल नंबर टी फिलअप करेंगे। यापर देखंतु आपणक एଠାରେ शेष में एक कैप्चर कोड टी देखा जाउथिबो। ए नंबर टी को ए कैप्चर कोड बॉक्स रे फिलअप करेंगे। यापर टर्म्स एंड कंडीशन ऊपर यस ऊपर क्लिक करेंगे। यापर सबमिट एंड कंटिन्यू ऊपर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स यही भाव में आपण मैंने रजिस्टर करेंगे। यापर कौन करेंगे ना लॉगिन कर अप्लाई करेंगे। देखो ये आप्लिकेसन फी आपण मैंने पीडीएफ टी को डाउनलोड करी यार आप्लिकेसन फी जानीपारे। जदि आपण मैंने एससी एसटी कि वुमेन कि एससीबीसी होते तेरे आपन के फ्री रही पार। तेणु आपण मैंने यार समस्त डिटेल्स ये पीडीएफ टी को डाउनलोड कर जानीपारे। तो फ्रेंड्स यह पोस्ट विषय संपूर्ण इनफॉरमेशन।